Mama, tagsiti tayo. Ano ba yung hirap? Lain niyo po, ma'am. Banana cheesecake loaf po, tsaka yung aming red velvet crinkles. Ito po, 25 each lang. Ito, 200 per loaf. Isang 7 inches na po siya. Sige, Andre. Sarap pa. Thank you po. Thank you. Sige po. Sa pretty. Ayun o, fruit yate. Okay. Okay, 50 pesos. Thank you. Salamat po. Ang ganda di po. O, kainin nyo na yan. Kasi din ang dati. Mama,